Mika. Hi! Papakain ako isda. Pakita mo kay mama. Mama, Pakainin mo isda. Sabi mo kay mama. Mama, pakainin ko isda. Gutom-gutom nila. Mika. Ah. Ay! Hmm. Ano na yan? Talang! Ilan mo ang fish? Ilan ang fish? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. 1, 1, 1, Hmm. 1. Pakita mo kay mama. Dali. Saan ka mama? Hmm. Dried fish. Ay! Count ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hindi 12. Ano ba yun? Papakainin ko yung isda. Nga. Kakainin ko yung isda, oh. Mika ka. Pakita mo kay mama. Dali. Papa, ubus na. Alin? Ito. May inubos. Konti pa. Ha? Mamaya. Gawin na lang. Sayo ka na dyan. Yan. Isa. Bilis. Mika. Ay, kakanta ako. Oo, bilis. Last in my parachute, Santa Santa 12 and 6, even never see the fact, I'm the duck salad, staring at 12 at in a 10 about and a 10-year-old boy. The 10-year clock on the boy, and then mommy, and kuya, and daddy, and ate. In the boy, your hand. Sa wandang tlo, sa kitang tadyo, lang inang sa pinagam. Ano yun? Ano yun? Ano ba yun? Sa lubit? Sa lubit ang aking anang. Ano yun? Sa lasa. Sa lasa ay ano yun? Sa cake. Sa cake ay masa. Sarap. Oo, bilis. Masarap. Then, Okay na. Mama. bye-bye, Mama. Bibili kitang cake, ha? Mwah! Bye-bye. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama.